आज्ञा नमस्कार। निजस्व समीक्षक प्रभु आचार्य आज सकाळ वार्ताटी को आपण मानक समस्त को अवगत करूँगी। जेबे भल लगिला निश्चय शेयर सब्सक्राइब लाइक करिवे। मोर चैनल नाटी हूँ प्रभुजी क्रिएशन निजस्व चैनल मु करिकी किछि अवगत कराए आपण मानक निमंते। हेले आज गोटे कथा मु कहबी। आज नुह दीर्घ 1947 मसीहारू जेबेठू पाकिस्तान आमठू डिवाइड हेलानी अलगा हेलानी यही देशर जातीय पिता माने सब करदेकी जाइछंती तांको आमको सब आज भोगिबाकू पड़ुछि। से जो अहिंसा नीति ताकू माने आपण माने जो आपणेबे ताले आपण रसांतल हेबे एवं तली तलांत मध्य हेबे। कारण जातीय पिता माने आकु देई जाइछने आमे जातीय पिता को अवमानना करूनु। तांकू काहेकि नाथुराम गुडसे गुली कले काहेकि एमानंकु सब गुली करा जाइछ आतताई सेते बेलु मध्य रही आसीचंती। किंतु आजी आमर भारतर महामान्य प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी जी निश्चय ताको मूल उत्पाटन करने को चेष्टा करेंगे। से नरेंद्र मोदी जी होउचंती माने बहुत नरमपंथी, बहुत चरमपंथी, बहुत शीर्षपंथी। कारण आपण माने जानुथिबे सारा विश्व तांको सम्मान दिए। आज्ञा देखंतु मो सामने मते आपण नमस्कार करले, मते कोळैले, मते धरिले, मो पछरे जो मते कुकुर बोली कहले कि नले गाली देले सेटा कोन मूल्य? सी कौन षंढ पिला? से अमेरिका हो, रूसिया हो, जापान हो, जेकोसी विदेश कंट्री हूँ समस्ते मुहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सलाम करती एवं तांको बहु सम्मान मध्य करती। पछरे से दोमुहा नीति की किए पचारुची कथार अच्छी कौन ना मोर निश ना मो भाईर निश अच्छी सेगुड़ाक नरेंद्र मोदी जी जानती नहीं। कारण सी कहती जे मोर निश रहा दरकार, मो इंडियार भाव भंगी, मोर सामरिक माने नीतिगति एवं देशर जो अर्थनीति, देशर जनतांकर सुख दुख भल मंद मो देश रे रहिबार अछि। मते किए कहीदेला मु का कथा शुणिबिनी। सी होउचंती हिटलर शासन वाला किछि नाही। किंतु से माने ठीक नरेंद्र मोदी जी गोटे जिनिस को आपण माने लक्ष्य करुथिबे। से भल को बहुत भल कहती, खराब को बुझाती, तापर तांको पनिशमेंट दियंती। आउ से कहउचंती किए कौन विरोधी लोक सबू यही समय तो कहवा कथा नुह। किए कहउचंती जे नाई से अमकी धमकी धमकी नानादी मीडिया रे नानादी मत सबू प्रतिपेषण करुचंती। से माननको शरम लागिवा दरकार। देशर तमे भारत माटीर मार संतान ना तमे होच डैश पिला। तेणु तुमको माने निजुको शरम लागिवा दरकार जेतेबेले भारत मार विरुद्ध रे आसिकी सबू उद्गारण करुछ जो सबू वाक्य। अरे राजनीति रे कौन देश चलिबो? निज संगठन रे देश चलिबो। कथार अछि कौन युद्ध जेबे करिबू पाखरे थिबो भाई, क्षीर जेबे खाई बसिबू घरे थिबो गाई। किछि बुझुना काहेकि ओडिया वर्णबोध सुवर्ण वर्णबोध जमा पड़ीना, छबिल वर्णबोध पड़ीना। आज पुणी गोटा वर्णबोध यही डबल इंजिन सरकार रे मोहन माझी जी सार मध्य बाहर करछन, ताकू टिके हेले पढ़। काहेकि सबू एमिति आपण माने होउचंती। देश देश जगार रहिबो। आपणक शरीर को आपण पचारले शरीर आपणकर निजस्व तो जी भी हंतु, जी जिते सुंदरी हंतु, जी जा खट पलंक शयन रे शुअंतु, जी जाकू आलिंगन करंतु, जी खट खट करंतु, कि किए हलदी गिना नाचंतु, सी अलगा जिनिस सबू। किंतु निज शरीरटा निजर कि कौन पाई एटे दंभ गौरव कौन पाई एते माने दंभ देखौछ, कौन पाई एते गर्व देखौछ? गर्व रही नहीं कार।
ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି କେହି ରହିନାହିଁ ରହିବ ନାହିଁଟି ନବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ। ଏଇ ଯେଉଁ ନବରଙ୍ଗ ଭୂମି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି କେହି ରହିବେନି, ସମସ୍ତେ ପଳେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏମିତି ଏଇଠି ପଡ଼ିକି ରହିବ। ଆଉ ମୋଦିଜୀଙ୍କି ଏହି ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣମାନେ କରିବା ସମସ୍ତେ ଦରକାର। କାରଣ ସେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଭାରତର କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସେବକ। କିଛି ଶିଖିଲେନି, ତା ଦେହରୁ କିଛି ଶିଖିଲେନି, ତା ଦେହରୁ କିଛି ଜାଣିଲେନି। ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ କହିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି। କେଉଁଠି ଶୁଣିଛନ୍ତି? ସେ କୁହନ୍ତି मैं भारत का पहला सेवक हूँ। ये जो 147 कोटि आदमी है उनका सेवा करना मेरा पहला कर्तव्य है। ଶିଖନ୍ତୁ କିଛି, ରାଜନୀତି ଯେବେ ଶିଖିବାର ଅଛି ଶିଖନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧଉଳି ରହିଯାଇଛି ମହାଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ନରରୂପୀ ନାରାୟଣ ଭାବରେ ସିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ନାରାୟଣ ମାନେ କ'ଣ? ନର ଦେହେ ନାରାୟଣ, ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନର ରୂପୀ ହେଇକି ଆସେ ନାରାୟଣ ରୂପରେ। ନାରାୟଣ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ନରଙ୍କ ଦେହରେ ଆସେ। ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଭଲ ଭଲ ସବୁ। ସେପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଜରଙ୍ଗବାଲି କେମିତି ଡେଉଁଛନ୍ତି ୟୁପିରେ, ଏପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆରେ କେମିତି ଡେଉଁଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ପାଖରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଅନୁପ ଶାହା। ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କି ରୂପରେ ସବୁ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ହାତ ମିଳେଇବା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଗଠନ ରଖିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏ ଗଳିଆ ନୀତି ରଖନ୍ତୁନି। ଗଳିଆ ନୀତି ହେଲେ ଆପଣ ଏ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ରହିକି ପୋଡ଼ିଯିବେ। ଅଳିଆ ଗଦାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ସେଠି ସବୁ କାଠି କୁଟା କିଠି ରହୁଛି ନା, ସେମିତି ସବୁ ଜଳିଯିବେ। ତେଣୁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ, ଟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନକୁ ସେ ମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି ତ, ସମ୍ବିଧାନ ଯାଉ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ରହିବ, ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ଦରକାର ନ ପଡ଼ିବ ତାକୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏତେ ସାମାନ ରଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗା ଜିନିଷ ରହିଲେ ତାକୁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସେ ଭଙ୍ଗା ଜିନିଷର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ବି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ କିଛି ଖରାପ କହୁନାହାନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଆଉ ଯେଉଁ ଯେବେ 5 ବର୍ଷ ଆସିବେ ନା, ସେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ ଭାରତକୁ ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଭାରତ କରିଦେଇକି ଯିବେ, ସୁନାର ଭାରତ। ସତ କଥା ଏହା। କାରଣ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। କାଲି ଦେଖିଲେନି ଏତେ ବଡ଼ ସଂଗଠନର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଣାୟକ, ମାନେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ କାହା ନାଁ ଧରୁନି, ଆସିଥିଲେ। ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଆଚ୍ଛା କାମ କର ରहे हैं। ତା ଦେହରୁ ବି କିଛି ଶିଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସଂଗଠନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଆମେ ସଂଗଠନରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଭଲ କାମ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାଟା ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ନୁହଁ, ସାରା ଦେଶର, କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୁହଁ, ସାରା ଦେଶର। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯିଏ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣକୁ, ଆଜି ମାନେ ଆମର ସେ ପ୍ରଥମ ସେବକ ରୂପେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ। ସେ କେତେବେଳେ କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ମୁଁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ କେତେବେଳେ ବି କହୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଚିହ୍ନିବା ଶିଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ମନ ଭାବ ସବୁ ଅଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନ ଆସିବ ଏହି ଭାରତବର୍ଷକୁ ସୁଧାରି ଦେବେ, ଏହା ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏ ଓଗଳାମି ବଦମାସି ଜମା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ମହାଭାରତରେ ଯେମିତି କୋଟି କୋଟି ସୈନ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ, ସେମିତିକା ଆପଣମାନେ କେତେବେଳେ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିରେ ପଳେଇବେ। ପବନ, ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା, ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ଏଇଥିରେ ସବୁ ଭାସିଯିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଉଛି, ଆକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ କରିବେ।
प्रभु आचार्य भुवनेश्वर या पठेली आउ किए कौन कहला क्या कथार भाषिबेनी आपणकर घर जब बापा माँ बड़ बापा माँ जब गोटे कथा कहते आपण को आपण आगे तांको कथाटा को माने बहुमात्रा रे मानिबे आउ अधिका किसी मु कहूनी समझने वाला को इशारा काफ़ी। भारत युद्ध या एक माने विशाल काया जिनस दरकार पड़े वर्ल्ड वार लग जाइपे विश्व युद्ध लग जाइपे कारण समस्ते अपेक्षा करिसेंती भारतर सहनशील को भारत जो अशीलन होना अशिक्षित होची तेणु निश्चय से युद्ध करने को आगेब आबे युद्ध आरंभ है यह शेष युद्ध बोली जानी रखिए समस्ते एकत्रित हुंतु नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी राजनाथ सिंह जी जेपी नड्डा जी विरोधी दल नेता राष्ट्रपति महोदया समस्त सबु देशर राज्यर मुख्यमंत्री समस्त हाथ मुठा को आपण माने पीपुल्स जो देश रे जनसंख्या अच्छा 147 कोटी पूरा भारत वर्ष रे समस्त एकत्रित हुआ किसी शिखा पड़ो ना कारण देखु जो मुस्लिम भाई मैंने अच्छा सी आमर हो रे सी कहते आमे केबे भी जीवन रे पाकिस्तान जीवु नहीं। जय जगन्नाथ समस्ते लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। आमे मध्य याकू देशभक्ति रे पढ़ुचे। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। मड़ी चलो।